अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं देखो दुनिया। वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दुनिया के 5 चालाक तरीन जानवर कौन से हैं? ऐसे जानवर जिनके शिकार करने और शिकार से बचने के तरीके इतने मुनफरिद हैं कि इनके मुखालिफ लाचार रह जाएं। कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी। इस छोटे से जानवर को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, मगरबी ओरेगॉन और मगरबी निवाडा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाली इस किस्म की गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियाँ दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर के खुले होने की वजह से उन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रेटल स्नेक या चेकी नाग ऐसा सांप जो सूंघ का शिकार करता है और अगर एक मरतबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्निया ज़मीनी गिलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रेटल स्नेक की कैंचली को अपने ऊपर मलकर सांप की बू से अपने बू को ढांकना सीख लिया है। ये समझ जाता है कि ये अमल गिलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और ये खुशबू किसी भी होशियार गुलहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी है। जेबरा। तहकीक ने यह साबित किया है कि जब जेबरा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी धारों से एक मोशन डीजल का सराब पैदा होता है। जेबरा के जिस्म पर धारियां क्यों होती हैं? इर्तिकाए हयातियात के सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल ने पहली बार इस पर इख्तलाफ जाहिर किया था। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये धारियां ऐसे कैमोफ्लेज का काम करती हैं जिसके जरिए भागते हुए दुश्मन से महफूज रह सकें। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इन्हीं धारियों की वजह से ये और नुमाया नजर आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे जबरदस्त चाल का राज होता है, आंखों का धोखा। सफेद और स्याह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की शिकार पर मुताला करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी बरसों से जानवरों की बिनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि एक धारी वाले ज़ेब्रे की शिकार की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि क्या इन दिहाड़ियों से शिकारियों को वैगन विल इल्यूजन के जरिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें जब आपके सामने कोई पहिए जैसी चीज़ हरकत करे तो दिमाग इसको समझने के लिए आसान बनाता है, लेकिन इस तरीके अमल से दिमाग की इस सिम को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज़ के पंखों को तेज़ी से हिलते हुए देखते तो हमें लगता है कि ये या तो आहिस्ता से हिल रहे हैं या फिर उल्टी तरफ को चल रहे हैं। हाउ की तहकीक ने यह साबित की है कि जब जेबरा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी धारियों से मोशन डीजल का सुराग पैदा होता है। हाउ ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन धारियों की हलचल को देखता है तो उसे लगता है कि जेबरा बाएं जानिब जा रहे हैं जबकि शायद वो दाएं जानिब जा रहे हों। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चुनाचा आंखों को चंदिया देने वाले इस मौके का फ़ायदा उठाकर जेबरा वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है और वो इस तरह आंखों को धोखा देते हैं। कटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है कि ये कहीं भी घुल जाए। कटल मछलियों ने खाने जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दिफा ढूंढा है जो कि देखने में भी खूबसूरत है। अपने आप को किसी सख्त खोल में छुपाने के बजाय ये अपने गिरदोनवा के रंग को अपना कर इसमें घुलकर नाकाबिले दीद हो जाती है। इनकी चमड़ी की सबसे बाहर वाली तह में धब्बे क्रोमेटोफोर नामी छोटे अज़ा होते हैं। जैसे जैसे कटल मछली हरकत करती है हर एक क्रोमेटोफोर को दिमाग से फटों के जरिए खींचा जाता है और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इस तरह के करोड़ों क्रोमेटोफोर्स एक वक्त पर काम करने से कटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है कि ये कहीं भी घुल मिल जाए। इसके साथ साथ ये शक्ल और साख्त भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये तमाम चालें और भी हैरान करने इसलिए हैं क्योंकि कटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती। तो अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती जिनकी ये नकल करती है तो ये ऐसी दरस्तगी से कैसे कर लेती है? एक नई तहकीक ने कटल मछली का राज फाश कर दिया है। इनकी खाल के खुलियों में ऑप्सन नाम का प्रोटीन होता है जो आंख के रेटिना में पाया जाता है। तो इन्हीं रोशनी
پکڑنے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے، جس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے ہے۔ بوٹسوانا میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گشدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ افریقی شیر، اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے اوکانگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار آواز اور دھاڑوں کو مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک موموری، جن کو دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے۔ چار اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ ماموریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقے کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ ماموری نر جیسی دکھتی ہے۔ جو مخالف نر ان کے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنا سکے۔ جنس کی اس تبدیلی نے ایک نئی اور پرفریب قسم کی ترتیب کو جنم دیا ہے۔ ایک دفعہ جو اور کرڈ منٹس کی فسوکار جال میں پھنس جائے، اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آرکڈ مینٹس ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے انگنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسی تیز رفتار رکھنی پڑے گی تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں، اور کڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہیں۔ لیکن اس جعلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پھلوں کی طرح زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو ان کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا، تب سے ان کو اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہے۔ سائنسدانوں نے اب سمجھا ہے کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے، چونکہ ایک پھول کی شوخی کی کشش سے کیڑے کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ مینٹس اصلی پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتا ہے بلکہ رنگ بھی مزید چمکا دیتا ہے۔ ایک دفعہ جو اس مینٹس کی فسوکار جال میں پھنس جائے، اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دنیا کے 5 چالاک ترین جانوروں کا ذکر کیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کسی اور ویڈیو پر ہم بات کریں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے دیکھو دنیا۔